السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. j'espère que vous allez bien. وجيت لكم اليوم فيديو جديد. alors ان شاء الله اليوم غادي نهضروا على لي فونكسيون دو جروب نومينال. alors هاد الفيديو هادي فريمون فيها اي حاجه تحتاجوها على لو جروب نومينال اي سي فونكسيون. دونك فوالا تبعوا لا فيديو حتى الاخر. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تستافدوا منه. الوغ قبل ما نبدا لا فيديو كوم لابيتود كنبغي نذكركم بالنسبه للناس اللي مازال ما مابونيينش يدخلوا دابا يتابوناو في لاشين بيان سور الا عجبكم المحتوى، وما تنساوش لي لايك ديالكم ولي كومونتير شجعوني بهم باش هكا نزيد نبارطاجي معكم حوايج زوينين وحوايج نستافدوا منهم جميع. دونك فوالا نبداو لا فيديو على بركه الله. Alors, أول وظيفة ديال le groupe nominal ou un nom tout simplement est le sujet. Donc, le sujet est un mot représente la personne ou l'animal ou la chose qui fait l'action et qui est dans l'état exprimé par le verbe. Le sujet بالعربية ديالنا هو الفاعل، هو اللي كيدير l'action ديال le verbe، هو اللي كيكون في ديك الحالة اللي كيعبر لينا عليها le verbe. Alors, le sujet peut être le sujet se forme un groupe nominal. Par exemple, le chat joue avec la balle. Finalement, le sujet ou le chat est un groupe nominal qui est un déterminant plus un nom. Déjà, le groupe nominal peut minimal ou étendu. Je la vidéo les درت قبل. يقدر يكون un pronom بحال je mange une pomme. Je un pronom personnel ou d'autres pronoms بحال possessif, démonstratif, indéfini et tout. Donc on a aussi un nom propre ou un nom commun. يقدر يكون هذا le sujet un nom propre يعني اسم العالم ou tout. Déjà شفنا une vidéo pour un nom propre ou un nom commun. Ou voilà l'exemple. Rim a acheté une chemise. Donc le nom ou le sujet et Rim est un nom propre. Alors, un sujet se forme d'un verbe à l'infinitif. L'exemple suivant. Alors, gagner est son plus grand souhait. Donc, gagner, jette avant, le verbe. Donc, il joue le rôle du sujet. Donc, voilà, dans les cas, le sujet. Généralement, il se place à la gauche du verbe. Ou en généralement, l'habitude, العادي كنلقاو le sujet قبل من le verbe. Mais dans le cas spécial, il peut placer après le verbe quand on a une phrase interrogative. Mais qui connaît par exemple l'inversion du sujet, comme on qui connaît le sujet qui est le verbe. Donc voilà, il s'accorde avec le verbe. Donc ضروري le sujet qui est le verbe il a quel le verbe مصرف le pluriel تاهو كيكون au pluriel et tout بحال l'exemple suivant. Alors le garçon joue, les garçons jouent. Donc هنايا كاين واحد le changement soit le verbe soit le sujet. Alors pour trouver le sujet on pose la question ma question. Donc la question suivante qui est-ce qui ولا كنديرو qui plus le verbe. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يسولوا ولا جاتهم صعيبه la première forme donc نقدروا ندير qui ونزيد حتى le verbe ونطرح السؤال. Exemple mon père lit le journal. Il a بغيت نطرح la question غندير qui plus le verbe. Donc qui lit le journal? C'est mon père. Donc mon père هنايا c'est le sujet de la phrase. Pour la deuxième fonction, on a le complément d'objet direct. Alors غادي تلاحظوا بلا هاد لي فونكسيون غادي نهضروا عليهم بشكل سطحي، يعني غنعطيكم غير داكشي اللي تحتاجوا نتوما تعرفوا اللي غادي يعاونكم باش انكم تعرفوا على هاد لي فونكسيون دون لا فراز. والباقي من بعد ان شاء الله ندير لكم فيديو على كل فونكسيون من هاد لي فونكسيون كاملين. Donc complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition. Donc هو ما كيتربطش مع le verbe بواحد la préposition كيكون direct من مورا le verbe pour compléter le sens de la phrase. هو ديما كيجي le rôle ديالو هو باش يكمل لنا المعنى ديال la phrase. Il précise directement l'action du verbe. تيحدد لنا directement l'action du verbe. Alors pour COD complément d'objet direct il est placé derrière le verbe كيكون المكان ديالو après le verbe. Sauf le cas où il est mis sous forme de prénom. إلا في الحالة فين كيكون عندنا هاد COD sous forme d'un prénom يعني كان remplacé بان prénom. في هاد الحالة هادي كيجي avant.
Alors, pour trouver le COD dans la phrase, on pose la question suivante. Imma quoi, imma qui, quoi pour les objets, pour les choses et tout, et qui pour les personnes. Alors, après le verbe, alors, qu'on dirait sujet plus verbe plus هذيك la question. نعطيكم exemple ولا نخليتها للآخر. Alors, هاد COD, il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Ça veut dire ما نقدروش نديبلاسيوه من المكان ديالو، ما نقدروش نحولوه من المكان ديالو، وما نقدروش نمسحوه في لا phrase. Alors, الملاحظة اللي نقدروا نعطيو على le complément d'objet direct, c'est qu'il appartient au groupe verbal ولا نقدروا نسميوه syntagme verbal. Donc هاد le complément d'objet direct كيكون كينتمي لينا le groupe verbal. ديجا شفنا لي كونستيتيون دو لا فراز خليتهم لكم في الفيديو اللي قبل، دونك غنخلي لكم لي ليان كاملين اللي غتحتاجوا في لو اي ولا في لا بار دانفو. الوغ اكزامبل j'ai vu votre appel. Donc هنا je vais vous poser la question quoi. Donc j'ai vu quoi, j'ai vu votre appel. Alors هنايا le complément d'objet direct جانا après le verbe. هنا عندنا لو كا ديال انه كيجي avant je l'ai vu. donc هنا remplacé par le prénom. donc ديما كنطرح السؤال بكوا ملي كتعلق الامر بدي زوبجي ولا دي choses et tout. On a d'autres exemples. عندنا Catherine attend sa mère. alors Catherine attend qui? sa mère. donc sa mère هنا هو le COD هنا exprime une personne. داكشي باش درنا la question par qui. دونك فوالا هذا هو الكومبليمون دوبجي ديريكت كنعرفوه بدو كيسيون كنطرحو السؤال بكوا وبكي لقينا الجواب. دونك هذاك هو سي او دي. ما كنقدروش نمسحوه وما كنقدروش نديبلاسيو لحقاش لو رول ديالو اسونسيال دون لا فراز كيكمل لينا لو سونس. دونك فوالا هذا هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. La troisième fonction, on a le complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet indirect, l'abréviation de COI, est un mot ou groupe de mots qui précise l'action du verbe. Il est introduit par une préposition. Il y a deux, on. Alors, il n'est pas relié directement à son verbe. Alors, je connais le mot ou le groupe de mots qui définit l'action du verbe, introduit par une préposition. Donc, qui vient après une préposition, soit deux, soit à, soit d'autres prépositions. Donc, il n'est pas relié directement à son verbe. هو ما مربوطش direct مع le verbe, mais كتفرقهم واحد préposition. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. C'est la même chose pour le COD. Alors, تا هو ما نقدروش نمسحوه ولا نقدروا نديبلاسيوه. Ce qui montre son rôle essentiel à la compréhension de la phrase. Donc, هذا هو اللي كيبين لنا le rôle ديالو، الدور ديالو المهم في la phrase. Habituellement, on trouve le COI يعني في العادي COI كنلقاو après le verbe lorsqu'il est précédé par une préposition. Donc كيكون après, mais كاينين des cas فين كنلقاو le COI avant le verbe et كيكون avant le verbe يعني comme un nom ولا et lorsqu'il est remplacé par un pronom ولا كنلقاو sous forme d'un pronom, donc forme pronominale. Voilà, donc هذا le cas فين كنلقاو avant le verbe. Alors les exemples غادي تشرح لنا هادشي اللي قلنا دابا. Premier exemple, il parle de ses vacances. Donc ici on a le complément d'objet indirect et après le verbe. Donc qui يجي ورا le verbe. Deuxième question, je lui parle. Donc هنايا جانا avant le verbe وجانا se forme d'un pronom. Donc lui. وعندنا troisième exemple ماشي بالضروره ما يكون عندنا avant le verbe حتى يكون un pronom, mais يقدر يكون avant le verbe ولكن ما يكونش un pronom. L'ami à qui Rania a téléphoné. Donc voilà, هاد les exemples كيبينوا لنا l'emplacement ديال le complément d'objet indirect. Donc voilà, pour trouver le COI, باش نلقاو le COI, on se pose la question à quoi, de quoi ou à qui, de qui. Donc هادو هما les questions اللي كنسولو في la phrase باش كنعرفوا واش كاين complément d'objet indirect ولا ما كاينش. العكس ديال complément d'objet direct كنسولو بكوا ولا بكي. هنا non avec la préposition à ou avec la préposition de.
Alors exemple مريم téléphone à son ami. Alors باش كنطرحوا السؤال كنشدوا السوجي كنحافظوا عليه لو فيرب كنحافظوا عليه وكنزيدوا à qui الا كان personne ولا à quoi الا كانت مثلا un objet ولا une chose وحتى de qui la même chose وحتى de quoi la même chose. Donc هنايا مريم téléphone à qui à son ami. Deuxième exemple, Virginie pense à ses aventures. Virginie pense à quoi? À ses aventures. Donc voilà, هذا le complément d'objet indirect. Pardon. Alors qui يكون après le verbe la plupart du temps ديما كنلقاو après le verbe كاينين دي كال qui يكون avant le verbe. Alors كيتربط ما بينه وبين le verbe بune préposition. باش نلقاوه كنطرحوا السؤال ب à quoi ou à qui ولا de quoi ou de qui. Donc voilà, هذا هو le complément d'objet direct. Alors quatrième fonction سمحوا لي الا كانت الكتابه ما كتبان لكمش مزيان مي ما بغيتش ندير لكم هاد لا فونكسيون اتريبيو دو سوجي نديرها لكم في دو باج باش هكا يبقى تبقى كل فونكسيون في واحد لا باج اللي تجمع لكم فيها كلشي. Donc attribut de sujet est un mot ou groupe de mots précise la qualité ou l'état du sujet. سطروا عليها هنا كندويو على اي حاجه كتخص لو سوجي. Donc ما دويناش على le verbe ما دوينا حتى شي حاجه. Donc هنا l'attribut de sujet précise la qualité ou l'état du sujet. Donc voilà, il ne s'utilise qu'avec les verbes d'état. Donc كنستعملو غير مع les verbes d'état. Il ne peut pas être supprimé car il est un élément essentiel à la phrase. هاد l'attribut du sujet ما نقدروش نمسحوه sinon la phrase ما تبقاش صحيحه. ما نقدروش نمسحوه حيت الدور ديالو مهم في la phrase. Exemple, il est artiste. On ne peut pas supprimer le nom artiste. إلا قلنا مثلا il est وسكتنا. Donc la phrase هنايا راه incomplète. خاصنا نكملو la phrase est artiste. Donc artiste attribut du sujet. علاش كيرجع لنا على le sujet elle. Donc artiste راه كدوينا على داك le sujet elle. Alors l'attribut du sujet peut être نقدروا نلقاو l'attribut du sujet sous forme d'un nom. بحال Baudelaire est un écrivain célèbre. Donc هنا عندنا l'attribut un nom. Adjectif بحال tu es intelligente. Verbe à l'infinitif بحال la maison est allouée. Un pronom بحال la pièce est celle. Celle كترجع على la pièce. حتى الاخرين اللي شفنا بحال adjectif intelligente كترجع على le sujet. بحال allouée كترجع على la maison. Donc حتى في le pronom عندنا la pièce est celle dont je t'ai parlé. عندنا celle كترجع على la pièce. ولا كتكون proposition بحال l'important est que tu sois heureuse. Donc que tu sois heureuse كترجع لنا على le sujet يعني كتهضر على le sujet نيت على l'important. Donc voilà, pour reconnaître un attribut du sujet on peut se poser la même question que pour le COD. باش نلقاو l'attribut du sujet dans une phrase كنطرحوا نفس الأسئلة اللي كنطرحوا على COD ولكن كاين الفرق. Alors بالنسبة pour ne pas confondre entre le COD et l'attribut du sujet عندنا l'attribut du sujet complète le sujet. Donc هاد l'attribut du sujet هاد la fonction كتهضر لينا ولا كتكمل لينا le sujet سطروا عليها au travers de la même personne كنكونوا كندويو فيها على la même personne ديال le sujet. Donc داكشي اللي كاين عندنا في l'attribut du sujet راه كيكون كيدوي لنا على نفس الحاجه اللي كدوي لنا على le sujet. Exemple, la mère est femme généreuse. Donc mère راه femme كترجع على la mère la même personne. هنا كندويو على la même personne. Contre COD, il ne s'adresse pas à la même personne. Donc هنا كنلقاو مثلا il fait ses affaires. Elle كتعني مثلا elle شي مثلا féminin elle affaire العكس ديال elle. Donc ما كترجعش لنا على elle. Donc ماشي نفس la personne. Donc l'attribut du sujet هو واحد لو جروب دو مو ولا ان مو اللي كيعطينا الحاله ديال السوجي ولا كيعبرنا على الحاله ولا لا كاليتي ديال السوجي. هو كيكون غير افيك لي فيرب ديتا ما نقدروش نمسحوه ويقدر يكون ان نون ولا ادجكتيف ولا فيرب الانفينيتيف ولا برونون ولا بروبوزيسيون. باش نلقاوه كنطرحوا نفس السؤال اللي كنطرحوه في سي او دي في كومبليمون دوبجي ديريكت ولكن الفرق هو l'attribut du sujet كيكون كيكمل لينا لو سوجي وكيكون نفس لا بيرسون ديال السوجي العكس ديال سي او دي. كنلقاو مثلا بلا لو سوجي ماشي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت ماشي نفس لا بيرسون ولا ميم شوز. دونك كيكون واحد الاختلاف.
Une autre fonction, on a le complément du nom. Alors, le complément du nom est un groupe de mots qui complète un nom. سترت لكم عليه يعني كيكملنا le nom كيكمل حتى شي حاجة أخرى. Il est placé toujours à la droite du nom. ديما كنلقاوه في اليمين ديال le nom يعني après le nom. Il est introduit par une préposition ou la plupart du temps ou ديما كنلقاو la préposition de. Exemple, les enfants de ma sœur vont à l'école. Donc de ma sœur هو le complément du nom كيكون après le nom كيف ما تنشوفوا دابا ou introduit par une préposition هنا عندنا la préposition de. On peut distinguer entre le complément du nom et le COD ou le COI ou le complément d'agent. Alors, باش نفرق ما بين le complément du nom وهاد les compléments كاملين soit complément d'objet direct, la indirect, la d'agent. C'est que le complément du nom est complète le nom. يعني كيكمل لنا le nom et elle appartient au groupe nominal. كينتمي لنا le groupe nominal ولا le syntagme nominal. Contre le COD ou le COI, pardon, ou le complément d'agent. Il complète le verbe. Donc, le verbe. Et ils appartiennent au groupe verbal. Qui est connu qui est ou le groupe verbal ou le syntagme verbal. Donc, هذا هما الحوايج باش نقدروا نفرقوا ما بين هاد les deux. بالنسبة le complément du nom مع les compléments d'objet direct ou indirect ou d'agent. Alors نشوفوا وظيفة أخرى. Alors إلا كان عندي le groupe nominal عنده الوظيفة ولا la fonction des compléments circonstanciels. Alors un complément circonstanciel complète la phrase. Alors شفنا attribut de sujet. Alors قلنا بلا complète le sujet. شفنا complément du nom il complète le nom. شفنا le COD ou COI complète le verbe. وحتى le complément d'agent il complète le verbe. Donc voilà هنا complément circonstanciel complète la phrase. يعني كاملة. Il ne dépend pas du nom, l'adjectif ou le verbe, ما متيش علاقة كدا. Alors c'est pour ça il est déplaçable et supprimable. Alors بالنسبة لي complément circonstanciel نقدروا un complément circonstanciel نقدروا نمسحوه ونقدروا نديبلاسيوه. يعني نقدروا نخليوه في البداية ديال لا فراز نقدروا نجيبوه قبل نقدروا نجيبوه في الاخر. دونك يقدر انه يديبلاسا ونقدروا نمسحوه. Exemple, il vient nous voir. Donc, la phrase, il y a son complément circonstanciel. La deuxième phrase, il vient nous voir le soir. Donc, le soir, le complément circonstanciel qui رجع على le temps. يعني درناه في الآخر ونقدروا نحيدوه ونديروه في الأول وتولي la phrase le soir, il vient de nous voir. Donc, voilà. Alors parmi les compléments circonstanciels اللي كنقدروا نشوفوا عندنا le complément de temps اللي كنسولوا مثلا باش نلقاوه كنسولوا la question quand depuis combien de temps. Donc عندنا complément de lieu où d'où par où. Donc كاين les questions donc voilà قراوهم. عندنا complément de manière, complément de cause, complément de comparaison, de conséquence, de condition. عندنا بزاف ديال كاين d'autres compléments circonstanciels. ان شاء الله نخصص لهم فيديو بوحدهم باش ان شاء الله نتعرفوا على كل واحد في هاد لي compléments circonstanciels. Donc voilà le complément circonstanciel قلنا بلا il complète la phrase ونقدروا نديبلاسيو ونقدروا نمسحوه وكنقدروا نلقاو بزاف ديال لي كومبليمون وشفنا امثله منهم. Alors نشوفوا دابا le complément d'agent. Alors هو واحد la fonction du groupe nominal aussi. Alors un complément d'agent est un complément qui n'apparaît qu'à la voix passive. يعني كنشوفوه غير في la voix passive. الا كنتو intéressé كتبوا لي في les commentaires واش تبغوني ندير لكم فيديو على les compléments circonstanciels كاملين نشوفوهم ولا نشوفوا la voix passive ou la voix active. Donc il est introduit par une préposition de ou par. La plupart du temps كنلقاو par بزاف. Donc il indique la personne ou la chose qui fait l'action du verbe. C'est le sujet tout simplement, c'est le sujet du verbe lorsqu'il est à la voix active. Donc واحد la phrase كتكون في la voix active يعني عادية. إلا شدينا وحولناها la voix passive هذاك لو سوجي اللي كان في لا فوا اكتيف هو اللي كيرجع عندنا ان كومبليمون داجون. باش نزيدو نفهمو شوفوا ليكزامبل. ما مير بريبار لو كوسكوس. دونك ما مير هنايا ايسي سي لو سوجي عندنا في لا فوا اكتيف. شوفوا في لا فوا باسيف لو كوسكوس اي بريباري بار ما مير. دونك لو سوجي اللي كان عندنا في لا فوا اكتيف هو اللي كيرجع لو كومبليمون داجون في لا فوا باسيف.
Donc tout simplement, il peut être un nom, un prénom, une proposition. Donc بزاف د الحالات كيقدر يكون هذا le complément d'agent. بالنسبة la préposition par peut aussi indiquer un complément circonstanciel. نقدروا نلقاو par في مثلا كتبين لينا ولا كتعبر لينا على ان كومبليمون سيركونستانسيال. باش نفرقوا شنو كنديروا، كنشدوا هذيك لا فراز اللي كتكون فيها لا بريبوزيسيون par وكنرجعوها لا فوا اكتيف. الوغ كيفاش نحول لا فراز لا فوا اكتيف؟ بحال دابا الاكزامبل اللي عطيتكم. مثلا عطاونا لا فراز لو كوسكوس اي بريباري بار ما مير، وقالوا لك مثلا حدد لينا مثلا الكومبليمون اللي كاين في هاد لا فراز. باش نتاكد بلي ان كومبليمون داجون اش غادي ندير؟ غنشد هاد لا فراز ونحولها لا فوا اكتيف، غتولي ما مير بريبار لو كوسكوس. هاد لا فراز هي كوريكت، يعني حتى في المعنى ديالها مزيانه. دونك هنا كنقول لهم بلا وي هذاك الشيء اللي ابري لا بريبوزيسيون بار هو لو كومبليمون داجون. سينو شديت لا فراز اللي عندي مثلا وحولتها لا فوا اكتيف، مثلا حولتها وعطاتني واحد لا فراز مخربقه ولو سونس ديالها خطا، دونك هنا ما كيكونش عندي ان كومبليمون داجون. دونك اللي مهم عندي انا هو لو كومبليمون داجون يكون هو لو سوجي ديال لا فراز منين كنحولها لا فوا اكتيف، هو اللي كيكون لو سوجي. دونك فوالا هذا هو لو كومبليمون داجون كيكون عندنا غير في لا فوا باسيف. باش كنتاكدوا بلي راه هو لو كومبليمون داجون كنحاولوا اننا نحولوا ديك لا فراز لا فوا اكتيف الا كان هذاك لو كومبليمون داجون هو نفسه لو سوجي دو لا فراز. دونك هنا راه عندنا لو كومبليمون داجون فري صحيح. الا ما كانش دونك حنا راه ما عندناش في هاد لا فراز ان كومبليمون داجون. دونك فوالا. Alors pour la dernière fonction هي صراحة ماشي la dernière fonction، كنقدروا نلقاو d'autres fonctions، مي انا عطيتكم اللي تقدروا زعما تلقاوه بزاف ديال الحالات اللي تقدروا تعتمدوا عليه. ان شاء الله من هنا لقدام نقدر نزيدكم دي فونكسيون وحدين اخرين ديال لو جروب نومينال. دونك on a le complément présentatif، نسيت هذيك l'accent pardon. Donc le complément présentatif vraiment زعما كيكون ساهل، un mot ou locution servant à présenter ou à annoncer quelque chose. Le complément du présentatif ne peut pas être effacé، مقدروش نمسحوه car il est un constituant obligatoire de la phrase présentative. Il suit le présentatif qu'il complète. Donc هو ديما كيكومبليتي لينا le présentatif. Donc c'est pour ça on ne peut pas l'effacer. Donc exemple de certains présentatifs. عندنا voici كنلقاو voici حدا un groupe nominal. Donc voici, voilà, c'est, il y a وكاينين بزاف ديال les présentatifs. Donc كيكونوا باينين وساهل نجبدوهم من لا فراز. donc voilà هذه هي لا dernière fonction عندنا في هاد لا فيديو. هاد الفيديو غتحتاجوه بزاف فريمون والله الا غادي ينفعكم، لحقاش كيعرفكم على الحوايج اللي كيكونوا وسط لا فراز، زاد قربكم لو جروب نومينال. دونك بالنسبه للناس ديال الاس 1 والاس 2 والاس 3 في امس الحاجه ليه، حتى الناس اللي ما دايرين الشعبه الدراسات الفرنسيه وكاينين في الليسي وكذا كيسهل عليكم بزاف ديال الحوايج. الوغ وهنا وصلنا لنهايه ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى لا فيديو تعجبكم وتستافدوا منها وتنفعكم فريمون. الوغ بالنسبه للناس اللي جدادين معنا في القناه ما تنساوش ديروا ابوني لاشين اللي عجبكم بيان سور الكونتوني، وما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير، شاركوا معايا الاراء ديالكم. بالنسبه للناس اللي كانوا معايا العام اللي فات في لاشين يشاركوا معايا الاراء ديالهم كيفاش داز البروميير اني في لي زيتود فرونسيز، باش كوم سا هكا كلشي يستافد. وخليو لي الاقتراحات ديالكم والدروس اللي بغيتونا نخدموا من هنا لقدام. الوغ كنبغي نقول لكم ميرسي بوكو ونخليكم مع فيديو جاي ان شاء الله. ا تري بيانتو.